ये दोस्तों महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और आज 7/5/2024 डबल बतासा मशीन लोड हो गया गाड़ी में। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक मशीन लोड हो गया रात को, एक सुबह छोड़ा, ये पटना के लिए जा रहा है दोस्तों। और एक गाड़ी में लोड है। देखिए डबल धमाका, डबल गाड़ी डबल धमाका, रात भर चल रहे बतासा मशीन, सिर्फ और सिर्फ महाकाली के आशीर्वाद से। यह हमारा महाकाली मंदिर के नाम पे महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और डबल धमाका डबल मशीन देखिए एक साथ दिखा रहे हैं। देखिए इधर एक गाड़ी में लोड है कलकत्ता जाएगा और इधर एक गाड़ी में लोड है जो कि पटना जाएगा। देखिए दोनों गाड़ी। नमस्कार, আপনারা দেখছেন महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। প্রতিদিন যে মেশিন যায় বাতাসা মেশিন, প্রতিদিন কোথায় মেশিন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, কতগুলো মেশিন যাচ্ছে, প্রত্যেক জায়গায় আজ আমার 3খানা মেশিন গেল, 3খানা। দেখুন দুখানা দুটো গাড়িতে রেডি হয়েছে, সকালে চলে গেছে একখানা। প্রত্যেকদিন আমাদের ইন্টারভিউ চলছে, এখানে আমাদের সৈফুদ্দিন বাবু একদম রেডি হয়ে আছে। প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের মেশিন চালাচ্ছে, একদিনও কামাই নেই, একদিনও মিস নেই, এক সেকেন্ডের জন্য হাসি বন্ধ নেই। আর দেখুন থ্যাংক ইউ। महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप আসুন, আসার পরে আগে কারখানা